Okay, data. Pag sayo na ko diri sa buntag, guys. Alam mo ko niari dire guys. Oh, ning ko dito guys. Pag arin ako guys, mura man kay bata dire guys, kisay pangalan guys akong duolon guys si Brant man lagi ni. So, ang gihangyo ni kay mag wifi pa man ko dire guys. Ang live the video guys. No? Okay, kini guys. Ito yung kalsada. Ito yung kalsada dito guys. Si Kuan guys, mga vlogger guys, si Nilodhan Biners. Guys no. Mga talaga dito guys, no. Kuan guys. Ito yung vloggers Nilodhan guys. Kami na lang duwa diri vloggers Nilodhan guys. Biners, kare ako kauban guys, vlogger ni siya ag ako pod. So karon guys, kami na lang duwa guys mag-vlog guys. Kuan mo na guys. Uno man gud may kabok vloggers Nilodhan guys, silang Kuan, Princess, Duterd, og si Alice, Brett og si Kuan, Saysay, si Ate Giselle. Ya kami na lang duwa diri mag-vlog guys. Kami na lang duwa bra no. Kami na lang nabilin. Kaya ako ang kauban vlogger kay ni biyahe man sila. So kami na lang duha. Kami na lang duwa diri vlogger sa Nilodhan. Pag ay nako diri guys kay okay gyang diri guys no. Okay guys. So yang ako diri guys, vlog na dagan kay makahon diri guys na oh. Pwede magkila ko yung guys, bahala ni pwede utangan kay basig mawala niya kay halinan ani guys. So mo to, kakuan ko diri guys. Pwede talaga ngayon dito guys. No, itong solar guys. Ay, solar pa. Solar. No? Ito yung kape guys. Ito yung kan dito guys. Yung dulaan guys. Dulaan. May dulaan. Oh, dulagan ko niya. Bulagan oh, pero gihikutan. Guys no? So mo to guys, sira doon na lang ni guys. Kaya murag nalipong na konsig ari-ari diri guys. Ito makita guys. Ito po dito guys. Oh. Ito diri guys. Ito guys. Ngayon dito guys. Mga kapaps, talaga ngayon dito guys si Brant guys. Vlogger guys. Si Brant. Online. Kana. Tala. Pumili talaga ngayon guys. Mga ligo mig kon guys. Mga ligo mi guys. May kipaka-video guys ba. Ito yung palibot dito guys. So guys, ngayon ito guys. Grado namin guys, no? Kung ari ko dire guys, kay mura magdaghan kay mga hinalay dire guys. Mga tao na ganyan na guys. Tao na to dire guys, no? Limpyo kani palibot guys. Ito yun guys, no? Ito yun guys. Pingayon dito guys. Yung dato kayong balay dito guys. Ayan guys. Pag ari na ko, hangyo na ko diri guys. Karan guys, murag dagano kay diri guys. Hapti kay pagka-video guys. Muni kong kuyog diri guys, na akong paguman ko diri guys. O pero pagka-video guys. Ito guys. Na diri kon guys. Oh. guys. Ito rin guys. Na diri guys, pag hangyo diri guys, mura magsi. Ako man yung mga barkada guys, sila Audrey, Primrose, si Adil. Claire diyan. Og si Claire. Og si Brant. Ito guys. Okay so guys. Panghangyo da ko diri guys, murag problema na gani guys. Mag problema ni siya mukhaon guys ba. Sos mag problema na gani guys. Ito guys no. Sos guys, sa karon guys nala maulaw na guys siya guys. Bisag nara gani juta gani bisita guys. Maulaw pa gani siya guys. So guys, asa ka pamunta dito guys? Adto ko. Ito guys. Ngayon dito guys, murag na basig na ulaw na gani guys. Bisag juta gani bisita guys, magsige pagpaulaw ni kung kauban guys. Ay sos, modula pa man daay ni. Ina guys, mukhaon sa ko guys. Modula pa man daay ni. Videohin ang manok play. Ito yung manok guys. Ito guys no. Ito
Ito yung pinya guys. Gusto ulit na nga vlogger pa. Munggus. Saan dito guys? Pumunta dayon akong kauban guys. Sulungan ubanon sa ako dire guys. Pagarin ako guys, dagan na kayong mga hayop dire guys. Ito yun guys si Adel guys. Bye guys. No? Bye. Si Stephen lagi na eh. Karon guys kay ay ko dire guys murag gadula ganiha na may sig dinula guys. Kaning akong kauban nga vlogger guys. Ganiha rin si vlog guys. No. Mga kapap, bumili talaga ngayon ng tabo guys. Guys no. Ito masayan dito guys. Ito yung baboy guys. No? Pagkalangasan ni pabuha guys. Kulok. Guys no. Saan dito guys? Nung palibot dito guys. Murag saan rin guys. Saan yung dito guys? Ito yung bahay dito guys. Yung hayop guys. Hayop guys. Rabbit, titir. Saan day dito guys? Saan day ni guys? Saan dito guys? Ay, fights kayo ni guys. Oh, mga balay guys. Oh. Ito yung manok. Si An nakakadiri guys kay mga abdi video guys. No? Ito yun guys. Saan maka dito guys? Puli talaga ngayon. Dito sa Nirodahan Viners. Guys. Turun guys. Turun guys. Yung guys yung kanding dito guys. Bebe talaga ngayon guys. Saan pong pumunta dito guys? No, diba guys? Morning guys. Panghangyo na ko diri guys. Iya mang gibinuangan ning mga manok dito guys. Tanawa guys, ganiha na sige kuaning manok guys, sige rag binuangan. Oh, sige pa, pamur. Sige pa more. Paghangyo na ko diri guys kay Last sandal. good na guys no. So guys, mga videos mo guys, bye bye. Dito na. Wagi plus, naras bonus, naras pin comment.